ओम प्रणाम सप्रेम जय जीव दिव्यात्मन। मृत्यु बा मरिबा डेथ प्रत्येक मनुष्य प्रत्येक जीव यही शब्द को बहुत डरते आज्ञा। मृत्यु को जेतिकी भय करती बंचिया सेतिकी इच्छा प्रकट करि पारंती नहीं आज्ञा। कारण मृत्यु एपरी एक अवस्था, एपरी एक स्थिति, एपरी एक परिसमाप्ति मनीष भावे या पर आउ किछि बंचे नाही, किछि बाकी रही जाई नाही। ता जीवनर समस्त जो सबु नाम, जो सबु अर्थ, जो सबु भौतिक विषय वस्तु संग्रह करिछि सबुर उपभोग से आउ करि परिबो नाही। समस्त इंद्रिय सुख ताठारु दूरेई जीवे। से ए भौतिक शरीर रु संपूर्ण रूपे निजर संपर्क छिन्न हो जाए। तेणु मृत्यु को समस्ते भल पाती नहीं आज्ञा। समस्ते भल पाती किभली भावरे अमर भावरे अनंत काल पर्यंत सुख शांति रे ए संसार रे बंची रहा पैकी। किंतु मनुष्यर इच्छा बा अनिच्छा सत्वे दिने ना दिने यही वास्तव सत्य सहित परिचित हो पड़े बा मृत्यु को सामना करिया पड़े। किंतु केबे आमे आज्ञा चिंता करिसेंती ए मृत्यु कौन, मृत्यु कहार हुए, किपर हुए, मृत्यु हेला परे कौन अवशिष्ट रहे। तेणु ये जो मृत्युर भय बा मृत्यु को जेभली भाव आमे बुझीछंती आज पर्यंत यार समाधान करिया पई विभिन्न समय रे महापुरुष माने आसिचंती, आत्मचिंतन करिछंती, आध्यात्मिक विषय रे जो सूक्ष्मादि सूक्ष्म तथ्य ज्ञान प्रदान करिछंती। तदनुसार वास्तव रे ए संसार रे कहारी भी मृत्यु हुए नहीं। से जड़ हुंतु बा चैतन्य सत्ता हुंतु, समस्ते गोटे तत्व, गोटे तत्वर विभिन्न रूप। तेणु जो मृत्युर भय अच्छी बा मृत्यु को आमे किभली भावरे मन मस्तिष्क ताको स्थान देइछे। सारा जगत रे समस्त जीव जंतु प्राणी समस्त यही भय प्रकंपित होउछंती। से मृत्युर भय अति भयंकर बा दुखदायक। तेणु प्रकृत रे मृत्यु कौन, कहीं मनीष तथा समस्त जीव भय करती कौन। ये मृत्यु प्रथम थर पई आसुछि जीवन रे ना आगुरु यह सहित आमे परिचित होइछे। मृत्यु को कौन एड़े दिया जाई पारे, मृत्यु को कौन जीति जाई पारे, जीति हबो। हाँ आज्ञा यार संभावना अच्छी। प्रकृत रे जेतला आपण बुझीजिबे जे मृत्यु कौन
ଜନ୍ମ କ'ଣ ଏହାର ରହସ୍ୟ ଆପଣ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ଆସୁ, ମରଣ ଆସୁ। ମରଣ ଆପଣ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଦୁଃଖର, ଗୋଟିଏ ଭୟଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ନୁହେଁ, ଗୋଟିଏ ତତ୍ତ୍ୱ ନୁହେଁ, ତାହା ଆପଣ ପାଇଁ ଏକ ଆନନ୍ଦର, ଶାନ୍ତିର ସ୍ଥାନ ହେବ। ତେଣୁ ଏହି ମୃତ୍ୟୁର ଭୟ ଦିନେ ଆପଣଙ୍କର ଏ ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ ହେଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା। ତକ୍ଷକଙ୍କର ଦଂଶନରେ କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଭୌତିକ ଶରୀର ବିଶ୍ୱ ଜ୍ୱାଳାରେ ଭୟଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ବେଦନାରେ ପରିସମାପ୍ତି ହେବ, ସେହି ଭୟକୁ ସିଏ ନିଜ ହୃଦୟରେ ଧାରଣ କରି ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରି ସେ ଘୁରି ବୁଲିଥିଲେ ଏ ବଣରୁ ସେ ବଣ, ଏ ପାହାଡ଼ରୁ ସେ ପାହାଡ଼, ଏ ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ସେ ଶାସ୍ତ୍ର, ଏ ତୀର୍ଥରୁ ସେ ତୀର୍ଥ, ବା ଏ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଠାରୁ ଆଉ ଏକ ମହାପୁରୁଷ। ସମସ୍ତ ପାଖରେ ସେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ସିଏ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର ଯେଉଁ ସମୟସୀମା ଅଛି ବା ମୃତ୍ୟୁର ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ସେ ମୃତ୍ୟୁର ଯେଉଁ ଭୟ, ତାହାଠାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ସର୍ବଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ ସୁକଦେବ ମହାରାଜଙ୍କର ପଦକମଳରେ ଆଶ୍ରା କରିଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିଛନ୍ତି ସେହି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ନିକଟରେ, ଯାହାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ପାଇ ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ ନିଜର ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଭ୍ରମ ଥିଲା, ଯେଉଁ ଭୁଲ ଧାରଣା ଥିଲା, ଯେଉଁ ଭୟ ଥିଲା, ଯେଉଁ କାଳ୍ପନିକ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ସିଏ ହୃଦୟରେ ଧାରଣ କରି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ତାଙ୍କର ଅଶାନ୍ତିରେ ବିତୁଥିଲା, ତାହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଧାନ ହୋଇଛି। ସେ ସେଥିରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ତ ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀ ସେହି ଦିବ୍ୟ ଦ୍ରଷ୍ଟା ସୁକଦେବ ମହାରାଜ କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି? ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଜ୍ଞାନ ତତ୍ତ୍ୱ। ସେ କେବଳ ଜ୍ଞାନ, ଅମୃତ ଜ୍ଞାନ, ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ଆପଣଙ୍କର ପରୀକ୍ଷିତ ରାଜାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭ୍ରମ ଥିଲା, ଯେଉଁ ଦେହ ଜ୍ଞାନ ଥିଲା, ନିଜକୁ ଦେହ ମନେ କରୁଥିଲେ, ସିଏ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଥିବା ଯେଉଁ ଭାବଧାରଣା ଥିଲା ତାଙ୍କ ଭିତରେ, ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ସେ ମରିବେ, ସିଏ ପଞ୍ଚ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ବିଶିଷ୍ଟ, ଆଖି କାନ ନାକ ବିଶିଷ୍ଟ ଏବଂ ଭୋଗବାଦୀରେ ଲିପ୍ତ ଥିବା ଗୋଟିଏ ତତ୍ତ୍ୱ, ଗୋଟିଏ ସମଷ୍ଟିଗତ, ଗୋଟିଏ ଭୌତିକ ସମ୍ମିଶ୍ରଣର ସେ ଗୋଟିଏ ସୃଷ୍ଟି, ସମୟର ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଥିବା ଗୋଟିଏ ଅହଙ୍କାର, ଗୋଟିଏ ତତ୍ତ୍ୱ, ତାହାଙ୍କର ଏସବୁ ଧାରଣା ଧୂଳିସାତ ହେଇଥିଲା, ସମାଧାନ ହେଇଥିଲା। ସେ ନିଜର ଆତ୍ମଚେତନାରେ ଜାଗ୍ରତ ଲାଭ କରିଥିଲେ ଯେ କି ସେ ଜଣେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଯୁକ୍ତ ଜୀବସତ୍ତା ନୁହେଁ, ସେ ପରମାନନ୍ଦ ତତ୍ତ୍ୱ, ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ତତ୍ତ୍ୱ, ସେ ସୃଷ୍ଟିର ସ୍ରଷ୍ଟା, ସେ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି, ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ନାହିଁ କି ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ, ଏହି ତତ୍ତ୍ୱରେ ସେ ଉପନୀତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଠି ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତ ଥିଲା, ଆପଣଙ୍କର ସେ ପରୀକ୍ଷିତ ରାଜା କାହିଁକି ସେଇ ଆତ୍ମ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିଲେ?
ସେ ଆତ୍ମ ଉପଲବ୍ଧି ତ ସମସ୍ତେ କରିପାରନ୍ତେ, କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। କାରଣ ପରୀକ୍ଷିତ ରାଜା ଯେଭଳି ଭାବରେ ଋଷିଙ୍କର ଅଭିଶାପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଥିଲେ ଯେ 7 ଦିନ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେବ। ତେଣୁ ଏ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ୟକୁ ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି ସେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ଅଦମ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ମୁଁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବି ଏବଂ ତକ୍ଷକ ଦଂଶନର ଯେଉଁ ପୀଡ଼ା ମୋତେ ସହନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିରେ ଦୁଇ ମତ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇ ଅଭିଶାପର ସମାଧାନ ପାଇଁ, ସେଇ କାଳ୍ପନିକ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ଉପଶମ ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ଉପାୟ ଚିନ୍ତିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି ସେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ପାତ୍ରତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ସେହି ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବା ନିଜ ସ୍ୱରୂପରେ ଜାଗ୍ରତ ହେବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସୁଯୋଗ ଥିଲା, ଯାହାକି ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କ ଚରିତ୍ରରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି। ଯଦି ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସେ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ନେଇକି ବା ଏ ଜୀବନକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ କି ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ହୃଦୟରେ ସେହିଭଳି ବ୍ୟାକୁଳତା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ହୃଦୟରେ ସେହିଭଳି ବ୍ୟାକୁଳତା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ତାହେଲେ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଜିତିବା ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା। ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ସେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଯାଏ, ତାହେଲେ ନିଜକୁ ଜାଣିବା ଅତି ସହଜ ଆଜ୍ଞା। ଯାହାର ପ୍ରମାଣ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗବତ ଦିଅନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଭାଗବତ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଜ୍ଞାନ ବଳେ ମରଣ ଜିଣି ପାରେ ହେଳେ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗବତ କହିଲେ ଏ ଯେଉଁ ମରଣର ଭୟ, ଏ ମରଣକୁ ଜିତିବା ଅସମ୍ଭବ ଏ ମନୁଷ୍ୟ ମନେ କରିଛି, ତାକୁ ଜିତି ପାରିବ ନାହିଁ, ଜିଣି ପାରିବ ନାହିଁ, ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ତାହା ମିଥ୍ୟା। କାରଣ ଏ ମରଣକୁ ଜିତିବାକୁ ହେଲେ ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତ ଅଛି। ଯଦି ସେ ସର୍ତ୍ତ ଆମେ ପୂରଣ କରିବା, ତାହେଲେ ମୃତ୍ୟୁର ଭୟ ବା ଏ ମରଣକୁ ଆମେ ଜୟ କରିପାରିବା। ସେ ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଜ୍ଞାନ। ଏ ତିନିଟାର ସମ୍ମିଶ୍ରଣରେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ, ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା, ଯେଉଁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହେବା, ସେହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତ୍ୟୁର କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। କାରଣ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଜ୍ଞାନ ଏ ତିନିଟାକୁ ଯଦି ଏକତ୍ରିତ କରିପାରିବା, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ମୃତ୍ୟୁ ରୂପକ ଯେଉଁ ଭୟ, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ସଦ୍ଗୁରୁ କହନ୍ତି, ବଞ୍ଚି ଥାଉଁ ଥାଉଁ ମରେ ଯିଏ, ମରିବାର ମଜା ପାଏ ସିଏ। ତେଣୁ ସଦ୍ଗୁରୁଦେବ ଶ୍ରୀମୁନି ମହାରାଜ କହନ୍ତି, ମଣିଷ ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଭୟ କରୁଛି ନା, ଏହା ଭୟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମୃତ୍ୟୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ନିଦ୍ରାର ସମ୍ପର୍କ ଅତି ନିବିଡ଼। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମନୁଷ୍ୟ ଶୋଉଛି ବା ନିଦ୍ରା ଯାଉଛି ଏବଂ ପୁନଶ୍ଚ ଜାଗ୍ରତ ହେଉଛି କିଛି ସମୟ ବ୍ୟବଧାନରେ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ମୃତ୍ୟୁ ବି ସେହିଭଳି ଗୋଟିଏ ଅବସ୍ଥା। ତେଣୁ ଭୟଭୀତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟହ ଆମେ ନିଜର କର୍ମ କରିସାରି, ସାଂସାରିକ କର୍ମ କରିସାରି ଥକି ଯାଉ ଏବଂ ପୁନଶ୍ଚ ରାତ୍ରି ଆଗମନରେ ବିଶ୍ରାମ ନେବା ପାଇଁକି ନିଜ ଭିତରେ ସେଇ ବଳର ସଞ୍ଚୟ କରିବା ପାଇଁକି, ଶକ୍ତିର ସଞ୍ଚୟ କରିବା ପାଇଁକି ବା ଆନନ୍ଦରେ ରହିବା ପାଇଁକି ନିଦ୍ରା ଯାଉ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସୁସ୍ଥ ନିଦ୍ରା, ଗଭୀର ନିଦ୍ରାରେ ପୁନଶ୍ଚ ଆମ ଭିତରେ ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ, ଆତ୍ମିକ ବଳ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ପୁନର୍ବାର ସକ୍ଷମ ହେଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁକି। ତେଣୁ ଯେପରି ଭାବରେ
ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ନିଦ୍ରା ଯାଉଛି ସେଇ ନିଦ୍ରା ଅବସ୍ଥାକୁ ଯଦି ଆପଣ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ତାର ପ୍ରକ୍ରିୟା, ତାହାର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ତାର ବିଜ୍ଞାନ, ତେବେ ଯାଇ ଆପଣ ମୃତ୍ୟୁକୁ ବି ବୁଝିପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଦ୍ରା ଯାଉ ସେତେବେଳେ ଏହି ଭୌତିକ ଶରୀର ଚଳପ୍ରଚଳ କରେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ସେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଏ। ଯେଭଳି ଭାବରେ ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାରେ ଧାଁ ଦୌଡ଼ କରେ, ନିଦ୍ରା ଅବସ୍ଥାରେ ସେପରି ନଥାଏ। ବିଶେଷ କରି ଗଭୀର ନିଦ୍ରା ତ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ହଲଚଲ ହୁଏ ନାହିଁ ଏବଂ ମେଡ଼ିକାଲ ଯେଉଁମାନେ ଯାଇଥିବେ, ଯେଉଁମାନେ କୋମା ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବେ ତାହାଙ୍କୁ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ତ ଗୋଟିଏ ମୃତବତ୍ ସ୍ୱଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ସାଧାରଣତଃ ଗଭୀର ନିଦ୍ରା ଯିଏ ଶୋଇଛି ସେ ତ ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନ ଚାଲୁଥିବ, ତାଙ୍କର କିଛି ଫିଜିକାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଥିବ, ଶାରୀରିକ ଭାବଭଙ୍ଗୀ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଥାନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି କୋମା ଅବସ୍ଥାରେ ଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବଞ୍ଚିବାର ଯେଉଁ ସିମ୍ପଟମ୍ ଥାଏ, ଲକ୍ଷଣ ଥାଏ, ପ୍ରାୟତଃ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ, କେବଳ ଯନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ତାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିହେବ। ଏଠି ସୂକ୍ଷ୍ମାତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅବସ୍ଥାକୁ ସେମାନେ ଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଦ୍ରାରେ ବି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଅବସ୍ଥା ଗଭୀର ନିଦ୍ରାରେ ଆସେ, ଯେ କି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କାମ ନେଉନଥାଉ। ଆଖି ଦେଖେ ନାହିଁ, କାନ ଶୁଣେ ନାହିଁ, ଚର୍ମ ସ୍ପର୍ଶ କରେ ନାହିଁ, ଜୀଭ ସ୍ୱାଦ ବାରେ ନାହିଁ, ମନ ବିଚାର ବି କରେ ନାହିଁ ଏବଂ ପ୍ରାଣ ଯେଉଁ ଚାଲୁଛି ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଧିମା ଧିମା କରେ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷଣ ଆମେ ଦେଖୁ, ଯାହାକି ଗୋଟିଏ ମୃତ ଶରୀର ଭିତରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ ସେ ଚୈତନ୍ୟ ସତ୍ତାଙ୍କ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ସେ ଡେଡ୍ ବଡ଼ି ବା ମୃତ ଶରୀର ଭିତରେ ତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତେଣୁ ଗଭୀର ନିଦ୍ରା ବା ଆପଣଙ୍କର କୋମା ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ସେହି ଶରୀର ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ, ତା ପ୍ରାୟତଃ ଗୋଟିଏ ମୃତ ଶରୀର ଭିତରେ ସେହିଭଳି ଲକ୍ଷଣମାନ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆମେ ମୃତ୍ୟୁ ବୋଲି କହୁ। ବାସ୍ତବରେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ କୋମା ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ ବା ଗଭୀର ନିଦ୍ରାରେ ଥାଏ, ତାହାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇନଥାଏ। ତାହାର ବାହ୍ୟ ଯେଉଁ ସକ୍ରିୟତା, ଯେଉଁ କ୍ରିୟାକଳାପ, ତା କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆମେ ମୃତ୍ୟୁ ବୋଲି କହୁ। କିନ୍ତୁ ଯୌଗିକ ବିଜ୍ଞାନରେ ବା ଯୋଗରେ ଗୋଟିଏ ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଥାଏ, ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ କୋମା ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ଶରୀର ଏବଂ ଗଭୀର ନିଦ୍ରାରେ ଶୟନ କରିଥିବା ସେହି ଶରୀର ବା ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣଶକ୍ତି ଚାଲେ, ତାହାର ବି ବିଲୟ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିବ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, କାରଣ ମଣିଷ ଯେତେ ଗଭୀର ନିଦ୍ରା ଶୋଇଲେ ବି ତାର ପ୍ରାଣ ଚାଲୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯୋଗରେ ଏପରି ଏକ ଅବସ୍ଥା ଅଛି, ଯାହାକି ସମାଧି ଅବସ୍ଥା ବା ଆପଣଙ୍କର ତୁରୀୟ ଦର୍ଶନ ବା ପ୍ରାଣାୟାମର ଏପରି ଏକ ସନ୍ଧି ବେଳ ଅଛି, ଯେଉଁ ସମୟରେ ନିରୁଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥା ଯାହାକୁ କହନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ଏହି ପ୍ରାଣ ବି ଚାଲେ ନାହିଁ, କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଅଟକି ଯାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନରେ ସେହି କଥା କୁହାଯାଏ, ମୁଁ ମନ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ନୁହେଁ, ମୁଁ ପ୍ରାଣ ବି ନୁହେଁ, ନା ଚିତ୍ତ ନା ଅହଙ୍କାର କିଛି ବି ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସେହି ତତ୍ତ୍ୱରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଉପନୀତ ହେବେ, ଅନୁଭବ କରିବେ ସେହି ତତ୍ତ୍ୱକୁ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ମୃତ୍ୟୁର ଯେଉଁ ଭୟ ଅଛି ବା ମୃତ୍ୟୁର ଯେଉଁ ଲକ୍ଷଣ ଅଛି, ସେ ଲକ୍ଷଣରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଆପଣ ଉଠିପାରିବେ। ଏହି ଅବସ୍ଥା ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ
मरिबार अवस्था प्रकृत मृत्युर अवस्था को आपण जीतीगले प्रकृत मरिबार रहस्य को आपण बुझीगले तेबे यापर ही प्रकृत रे बंचिबार मजा बा आनंद आम्भे माने पाई थाउ नचेत प्रतिदिन आमे सेही मृत्युर काल्पनिक भयरे अनागत मृत्यु बा भविष्यत भयरे आमे भवित थाउ। तेणु भागवत से कथा कहले गीता भी से कथा कहते जो आत्म सत्ता चैतन्य सत्ता जहाँ अग्नि जलई पारे नहीं पवन उड़ई पारे नहीं जल भिजई पारे नहीं अस्त्र शस्त्र काटी पारते नहीं से चिरंतन चैतन्य सत्ता होउछंती आत्मतत्व जहाँ ब्रह्म भगवान ईश्वर कहते आज्ञा। तेणु जे पर्यंत से ज्ञान आम भितर उदित है नहीं आमे सत् ग्रंथ पठन करना सद्गुरुंकर निर्देशित मार्ग चली ना से पर्यंत ये दिव्य ज्ञान बुद्धि विवेक जागृत हेब नाही एवं से बुद्धि विवेक ज्ञान व्यतीत आमे आम निजर अमरतत्व सत्तारू वंचित रही से अमरतत्व अवस्था को जानी परिबा नाही जहाँकि जन्म मृत्यु ऊर्ध्वरे। तेणु ये मृत्युर कला को जी साधना करी सद्गुरुंकर उपदेश क्रमे नित्य नैमित्तिक साधना करी से अवस्थार उपनीत हुए से जन्म मृत्युर रहस्य को जानी जाए से बंची थाऊ थाऊ मरिबार कला को सी निज भीतर विकसित करी थाए जो मृत्युर भयरे सारा जगत आपणकर भयभीत अच्छी आपणकर माने जाकुंती अति कल्पना करी हेबनी अकल्पनीय भयरे से भवित थाए जंत्रणाग्रस्त थाए शोकाकुल थाए ताहाको से जीति पारिबो। तेणु भागवतंकर मत अनुसार बुद्धि विवेक ज्ञान बले मरण जेणी पारे हेले। तेणु मरिबार भय मृत्यु को जो भय करिसंती ताहा परीक्षित राजांकर दूरीभूत होइतला एवं आम्भमानक भी दूरीभूत हेब जदि आम्भमानक भितरे से परीक्षित राजांकर पात्रता सृष्टि हो पारिबो। प्रकृत रे आमे मान मृत्यु को भय करू किंतु एते मात्रा भय करू नहीं जहाँ फल परीक्षित राजा भरी बड़ी आम्भमानकर कार्यकलाप हेब। आमे भाबू मृत्यु तो डेरी अच्छी 80 वर्ष 100 वर्ष मृत्यु आसीबो धीरे धीरे प्रक्रिया नहीं आज्ञा मृत्यु को केतेबेले आसीपारे सी कंचा पाचिला देखिबो नहीं सी शिशु युवक वृद्ध देखिबो नहीं। तेणु मृत्युर समय अनिश्चित। तेणु अनिश्चित भितरे जदि आमे यथाशीघ्र सद्गुरुंकर उपदेश सत्साहित्य एवं साधना को आपण नवा ताहले संभवत आपण बा आम्भे माने से मृत्यु को जीति पारिबा जहाँ कि भागवत कहिसेंती आज्ञा। तेणु निश्चित रूप से आपण माने आगे आसंतु जो मृत्यु को आमे जन्म जन्मांतर भय करिछे से मृत्यु को जीतिकी से आनंदर संस्पर्श आसी चिदानंद तत्व आत्मतत्व रे निजको प्रतिष्ठित करी मृत्यु विजयी हवा निज स्वरूप रे जागृत हवा। तेणु जो माने प्रकृत स्वरूप को जानी जानती निजर अमर सत्ता को जानी जानती निजर स्वरूप ज्ञान लाभ करती आत्मज्ञान लाभ करती से माने केबे मरती नहीं आज्ञा। तांको पई गोटे अन्य एक शब्द ग्रहण करा जाए प्रयोग करा जाए से देह त्याग करती। साधारणतः जो मानकर इस शरीर रु आपणकर चैतन्य सत्ता विच्छिन्न होती ताहाकू
मृत्यु बोली कहती से लोकटी मरीगला बोली कहती किंतु जड़े साधक पाई जड़े दिव्यद्रष्टा पाई जड़े जोगी मुनि आत्म वेतांग पाई मरीगला शब्द लगे ना आज्ञा से त्याग करती तेणु त्याग देह त्याग एवं मृत्यु भितर बहुत तफात अच्छी पार्थक्य अच्छी कारण बंची थाऊ थाऊ मरे जी मरीबार मजा पाए सी तेणु बंची थाऊ थाऊ जी मरीबार कला शिखि से ही देह त्याग करि नचेत अन्य मान समस्ते मरिबे आज्ञा मृत्यु आसीबो निजर अनिच्छा सत्वे से घटनाटी तांको जीवन रे घटिबो से मृत्यु को वरण करि परिबा नाही स्वीकार करि परिबा नाही ताको ग्रहण करि परिबा नाही केवल आत्मवेता आत्मज्ञानी एवं सद्गुरुंकर मार्ग रे जे परिचालित होइकी से मरिबा बंचिबार रहस्य को जानी बंचिबार कला को जानी थियो से निश्चित उपरे से मृत्यु को ग्रहण करिवो वरण करिवो एवं ता पई मृत्यु गोटे दुख जंत्रणार स्थान नुहे ताहा एक शाश्वत आनंदर स्थान रूप से परिगणित हेब तेणु मोटामोटी कह गले जदि प्राण थाउ थाउ आम मानकर समस्त इच्छा र पूर्ति हो जाउछि समाप्ति हो जाउछि ताहाले सेतेबेले आमे मरिबा नाही देह त्याग करिबा जदि प्राण थाउ थाउ बा आपणकर इच्छा गुड़िक संपूर्ण होना अपूर्ण इच्छा अच्छी प्राण शक्ति चली जाउछंती पिंडरू विच्छिन्न होउछंती ताहले सही अवस्था रे जदि आमे मरुछंती सेटा मृत्यु हेब ता देह त्याग हेब नाही तेणु जोगी जोग साधन माध्यम रे निजर समस्त इंद्रिय मानंकु संयम करी अंतर्मुखी करी सही बही आनंद को उपभोग न करिकी किछि समय पई ताहार रोध करिकी ताको अटकेकी निजर सच्चिदानंद तत्व जहाँकि आत्म तत्व निजर निजको निजे निजर स्वरूप ज्ञान को प्राप्त होता है से जानी जाए जे मु जन्म मृत्यु चक्र ऊर्ध मु अमर सत्ता मु चिरंतन सत्य आनंद मु चिदानंद स्वरूप मु मन नुहे मु बुद्धि नुहे मु चित नुहे मु अहंकार नुहे मु पंच महाभूतरे सृष्टि शरीर नुहे मु आकाश वायु जल अग्नि पृथ्वी नुहे मु ए प्राण भी नुहे प्राणशक्ति ऊर्ध्वरे मोर सत्ता मु चिदानंद स्वरूप मु जगतर कर्ता सृष्टिकर्ता एवं पालनकर्ता उपभोक्ता तत्व मु सच्चिदानंद तत्व आत्मा तेबे जाई से मृत्यु जन्म मृत्यु चक्र ऊर्ध्व कुटे एवं मरिबा भितर बंचिबार कला बंचिबा भितर मरिबार कला को विकसित करि थाए साधना माध्यम रे तेणु सद्गुरु कहिछंती बंची थाऊ थाऊ मरे जी मरिबार मजा पाए सी वास्तव रे जीवनटा सेतेबेले संभव हेबो जेतेबेले जन्म मृत्युर चक्र आम ऊर्ध्व को उठा बा से जन्म मृत्युर जो प्रहेलिका अच्छी जो रहस्य अच्छी आम जापर तेबे जाई ए मानव जीवन सार्थक हेब तेणु से बंची थाऊ थाऊ मरिबार कला कौन बा से बुद्धि विवेक ज्ञान बले किभली भाव में मरण को जीति पारि हेब यार समाधान आपण मान निकट रे एबे अच्छी आज्ञा उपलब्ध अच्छी से होती अखिल भुवनल सर्वश्रीमणि मुनि समाज संस्थापक आदिमुनीश्वर जोगेश्वर शिव कुमार सद्गुरु शिव कुमार शास्त्रींकर जो अमूल्य साहित्य अच्छी एवं विशेष करी अष्टादश चक्र भेदन क्रिया अच्छी जहाँकि जो चक्र भेदन क्रिया आपड़ जदि करेंगे निश्चित रूप से यही जन्म मृत्यु चक्र को भेदन करी बंचिबार कला आप जानीपारे मृत्यु को भेदन करी मृत्यु को जीति आपण जीवन रे सुख शांति आनंदर रास्ता आपण पाइपर दुईमत नहीं तेणु
जदि आपण माने प्रकृत रे निज जीवन को आनंदित श्रृंखलित एवं प्रति मुहूर्त रे उत्तरोत्तर उन्नति कामना करती ताहले सद्गुरुदेवंकर जो अमूल्य साहित्य अच्छी साधना अच्छी ताहार लाभ ग्रहण करंतु। तेणु यह सब जानापी मो सहित जोगाजोग करूँ। मु जोगी कृष्णमुनि। मो मोबाइल नंबर हो 8018063139। तेणु आपण मानकर आध्यात्मिक आधिभौतिक आधिदैविक जो त्रिताप अच्छी ताहार उपशम पाई जो सद्गुरुंर साधना अच्छी तार आश्रय निहंतु। यह मोर शुभकामना। निश्चित रूप से आपण जीवन में आयु आरोग्य आत्मकल्याण लाभ करी ये मानव जीवन को सार्थक करेंगे यह मोर आशा। एथि कही वाणी की विश्राम दौछि। प्रणाम आज्ञा। सप्रेम जय जीव।